Wow. Maing buntag. Morning. Kuya, video ra ni kuya. Ngadto na mo sa crosser? Vlog pero asa din ako kuan. Kuan man sa mga Thank you. Hala. Thank you. We're almost at the top. It's so kaninga top, dili ni siya lonely guys kay lima may kabuok ron. It's not lonely at the top. This top. This top now broke. Ay. Wow. So, mo ni siyang pinakataas na. You see na ay Murang gikutasan man kay ko Wow. Wow, kanindot. Kaos wagan sa buhisan. Wow, Go. Sa una bro kay maguan mi nami kan activity ka na mag clean up climb ba. Mag pick up.